haracyari mu gitondo cyane, ntago abantu benshi baraza mu mujyi, ariko ni byiza gukora shopping abantu batuzuye cyane, kugira ngo uyikore wisanzuye, ariko mu kanya barahuzuye. Ghent ni umujyi abantu bakunda cyane, les touristes bakundaga cyane, kandi no umujyi mwiza, mu by'ukuri ni umujyi mwiza ukuze, umujyi ukuzeho mwiza abantu bakunda, nanjye ndawukunda cyane. Kuno murabona amabatima ashaje, murabona les canards, amazi, les canards. Yeah, it's your fault, not mine. Yes. Tu veux y aller alors? C'est bon, c'est bon. Ok. À plus tard. À plus tard. J'amène les clés, hein? Ok. Ok, à plus. À plus. Bah. Tu fais le bureau. Le bureau à clé, hein? Oui. Ok, je vais faire. Twagiye gufata tram ijya mu mujyi, ni iminota 2 gusa, arrêt de tram, turaturanye cyane, ni hafi cyane. Voilà. Ni hariya hafi rwose, tram iri. Hano turi hari verdure cyane, ni heza, ni centre ifite verdure cyane, nature mu by'ukuri, ko niyo tuhakora ka sport, dukora marche nk'ibisanzwe nk'uko tubikora iyo turi muri Afurika, tuba turyohewe cyane nk'iyo weather imeze neza. Nk'ubu ngubu murabona ko sama yatangiye, abantu rwose biyambariye t-shirt, harameze neza. Ok, reka twegere hariya tram, hani right stop kuri ya tram. Tram iraje, urabona ntinatinze, ni byiza gutura hafi ya près de tram.
Sei so eine Partie in der Woche unterwegs. This is probably one of the most beautiful spots to take the picture of the three towers.
Yes. Here. Chơi gì vậy con